Nuwan ya ing balang meto nga tatakot kang Jehova. Kalalakad ka rin kayang dalan. Uling kanan mo ing dapat dading kaya kang gamot. Maging maligaya ka at maging mayap kaya ka. Ding Dalit chapter 121 and 2. Share po and palay. I Jehova, malapit sa karetang hanggang mamaus kaya. Karetang hanggang mamaus kaya king katutuan. Tuparan na ing nasa rading tatakot kaya. Unti mo naman pagramdaman na ing dalong da at iligtas na la. Ding Dalit 145 chapter 145 18 to 19. Share po and palay. Sinabi na kayang Tomas, Ginoo, eni balo, ing ayan mo, maknanom niya ping abalo ing dalan. Jesus sinabi na kaya, ako ing dalan at ing katutuan at ing be, ni naman alang miras kinig pa, nung ay king uli ko, nung abaliyo ko, abaliyo ya naman ig pa ko, manibat nini abalo ye, at akit ye. San Juan chapter 14 verse 5 hanggang 7. Manatili ko kanako at ako kay kayo. Ante mo ing enama mo nga ning sanga king sarili na. Nung manatili king waki, makanyan mo naman kay kayo. Nung eko manatili kanako, ako ing waki, ikayo ding sanga. Itang manatili kanako at ako kayo, iti magdalayang takalabunga. Uling nung makalulwakaw kanako, na naman alakong arapat. San Juan chapter 15 verse 4 hanggang 5.